हाफिज मोहम्मद यूसुफ इब्ने ज़करिया साहब कड़पाड़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस्समावाति वल अर्द वल्लज़ीन आमनू बिल्बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइक हुमुल खासिरून। वयस्तअजिलूनक बिल्अज़ाब वलौला अजलुन मुसम्मन लजाअहुमुल अज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशዑरून। यस्तअजिलूनक बिल्अज़ाब वइन्न जहन्नम लमुहीततुन बिल्काफिरीन। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون। يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. صدق الله العظيم.